Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم مزيانه. Aujourd'hui on va continuer sur ce qu'on a fait la dernière séance, bien sûr ce qui concerne les fonctions sous Microsoft Excel. Aujourd'hui on va traiter ou bien on va s'intéresser à une autre fonction qui est la fonction des actions conditionnelles. يعني la fonction اللي كتمكننا باش اننا نديرو دي كونديسيون يعني شرط. يعني واحد الفونكسيون اللي كتمكننا باش اننا نديرو شرط. OK. Alors sous Excel, la formule des actions conditionnelles est la suivante. Égale si entre parenthèses condition يعني كنكتبوا داك الشرط اللي غادي يتحكم في هاد الكونديسيون ديالنا يعني في هاد لا فورمول ديالنا من بعد l'action 1 et l'action 2. Ça veut dire quoi? Si la condition est vraie, alors c'est l'action 1 qui s'affiche. Il est كان عندي هاد الشرط هاد لا كونديسيون هذا الا كان صحيح دونك هاد l'action 1 هو اللي غادي تيكزيكوتا هو اللي غادي تافيشا هو اللي غادي يبان عندي في ديك لا سيلول فاش كتبنا هاد لا فورمول هادي. Si la condition est fausse, alors c'est l'action 2 qui s'affiche. Ça veut dire si la condition هذا إلا كان خاطئ إلا كان غير صحيح هاد l'action الثاني هو اللي غادي تافيشا هو اللي غادي يدار. OK. Exemple 1, donnez la fonction qui permet d'afficher négatif dans la cellule C2 si le contenu de B2 est négatif et positif si le contenu de B2 est positif. بمعنى شنو غادي ندير؟ غادي نكتب ولا غادي نعطي لا فونكسيون اللي كتمكنني باش نكتب في السي 2 هاد السي 2 هذه غادي تافيشا فيها نيجاتيف امتى؟ الا كان عندي المحتوى تاع بي 2 نيجاتيف وغادي تافيشا فيها بوزيتيف الا كان المحتوى تاع بي 2 مالو غادي يكون positif. OK, donc on va lancer Microsoft Excel. Alors j'ai déjà lancé le logiciel Excel. Alors voilà le tableau, ou bien voilà un tableau dans lequel il y a deux colonnes. La première colonne c'est pour les nombres et la deuxième pour les signes, bien pour le signe. Alors nombre moins 2, 3, 0, moins 0,5 etc. Donc voilà le contenu de B2 et voilà c'est C2. Donc في هاد C2 هذه خصني نكتب فيها ديك لا فونكسيون اللي غتمكنني ولا اللي غتعطيني يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف. امتى؟ الا كان عندي هذا بوزيتيف تكتب لي بوزيتيف هنا، الا كان عندي نيجاتيف خصني تكتب لي نيجاتيف. اشنو هو بوزيتيف؟ هو عدد موجب والنيجاتيف هو عدد سالب. ولكن خصني اولا نفهم شنو معنى بوزيتيف وشنو معنى نيجاتيف. Dans les mathématiques, un nombre positif, c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 0. يعني أكبر أو يساوي 0. Et un nombre négatif, c'est un nombre qui est inférieur strictement à 0. بمعنى ايش؟ عدد السالب اللي هو نيجاتيف هو واحد العدد اللي أصغر قطعا من الصفر. إذا ما بان عندي الشرط دابا إمتى غادي يكون عندي هنا بوزيتيف؟ إذا كان هذا بوزيتيف سافودير إذا كان كبر من صفر. وإمتى غادي تافيش ليا هنايا نيجاتيف؟ إذا كان هذا العدد نيجاتيف سافودير كوا؟ إذا كان أصغر من صفر. Donc كيفاش دابا غادي نكتبها؟ Donc je vais sélectionner la cellule C2. Donc directement je vais taper égal ici. Et bien sûr je peux sélectionner la cellule et écrire la formule dans la barre de formule. C'est la même chose. Donc je vais toujours commencer pour les fonctions, pour les formules, toujours il faut commencer par le signe égal. Donc égal le nom de la fonction. Si je vais écrire, par exemple, si je vais faire la somme, je vais écrire somme, mine, moyenne. Mais dans ce cas, je vais utiliser la fonction si. OK? Alors voilà, si, double-clic. Alors, test logique. Ça veut dire quoi test logique? C'est la condition. شنو هو هاد la condition اللي عندي أنا؟ إلا كان عندي المحتوى تاع B2, donc si le contenu de B2, donc je vais cliquer sur B2, inférieur à 0. Donc le contenu de B2 inférieur à quoi? À 0. Test logique كان يساليتها الكونديسيون ساليتو هذا هو الشرط. غندير point virgule et après donc s'il s'agit par exemple d'une formule
je peux l'écrire directement. يعني غنكتب par exemple شي عملية ولا مثلا ندير 5 في شي حاجة ولا 5 زائد شي حاجة 10 ولا واحد لادغيس غادي نزيد ليه شي حاجة ولا نقسم منه شي حاجة نكتبها ديريكتومون. سيل ساجي دان ميساج إلا كان واحد الميساج ضروري أنني نكتبو entre guillemets هذا بين مزدوجتين. اوكي دونك هاد المزدوجتين غنكتب فيها اش بويسكيل ساجي دان ميساج غنكتب فيها اذا كان دابا شنو في الاولى اذا كان الشرط صحيح دونك غادي نكتب نيجاتيف وغنسد هاد المزدوجه هادي بوين فيرغول سي فالور اي فو يعني اذا كان هاد الشرط خاطئ هاد لا كونديسيون يفوس يعني بي 2 ماشي صغر من صفر. الا ما كانت صغر من صفر شنو غادي تكون؟ غتكون كبر من صفر. دونك الا كانت كبر من صفر غادي يكون عندي بوزيتيف. اوكي بوي اونتري alors comme vous voyez négatif. La même chose نفس الشيء بالنسبه لهذه mais bien sûr je ne peux pas c'est pas la peine de répéter la même formule mais seulement je peux recopier la formule en cliquant ou bien maintenir enfoncé sur le petit carré puis glisser vers la dernière ou bien le dernier nombre. Alors comme vous voyez moins 2 négatif, 3 positif, moins 0,5 négatif, etc. Et ici je peux ajouter une petite mise en forme, bien une petite mise en forme pour par exemple les nombres négatifs. كيفاش هنا غادي نستعمل لا ميزون فورم كونديسيونيل. كيفاش لا ميزون فورم كونديسيونيل غادي نسيليكسيوني هاد لا بارتي هادي غادي ندير ميزون فورم كونديسيونيل règle de mise en surbrillance des cellules غادي نكتب هنا texte qui contient يعني الا كان عندي في هذا سميتو texte qui contient هذيك التكست اللي كاين فيه نيجاتيف غادي يكون رومبليساج يعني داك لو فون ديالها يعني داك الترام دو فون كيفاش غادي يكون par exemple rouge clair avec texte rouge foncé صافي نخليها بحال هكا نيت دونك كاع هادوك اللي فيهم نيجاتيف راه غادي يتحولوا عندهم هاد الرومبليساج هذا. Donc, moins 2, je vais le remplacer par exemple 2, comme vous voyez, positif. Okay. 3, je vais le remplacer par moins 3, négatif. Alors c'est ça. Donc, هذه هي الفونكسيون si B2 inférieur à 0, négatif. Sinon, positif. C'est B2 inférieur à 0 négatif, sinon positif. Alors هادشي اللي عندنا بالنسبه لهذا الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. السلام عليكم. على بروشين فيديو ان شاء الله.